Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, class. Last week we are have discussing about the name of profession in English. Now we are have discussed asking and giving the direction. Please check this out. Okay, class, before into the material today, I want to ask you what is the meaning asking? Are you know what is the meaning asking in Indonesia? Are you know? Okay, good. Asking in Indonesia adalah bertanya. And then giving in Indonesia it is memberikan. And the last direction in Indonesia artinya arah. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas yaitu bertanya dan memberikan sebuah arah jalan. Now we are into the material today. The first, we are discuss about pengertian asking and giving in Indonesia or definition asking and giving direction in English. Okay, I want to ask you, asking and giving in Indonesia, are you know? Oke, asking and giving direction merupakan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan sebuah arah. Next, asking for direction atau menanyakan arah. Ini adalah beberapa kosakata yang sangat berguna dalam meminta atau bertanya tentang arah atau petunjuk dalam bahasa Inggris atau asking direction in English. Yaitu yang pertama, kosakatanya adalah how do I get to bla 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 bla. Yang artinya bagaimana saya bisa. Next, what is the best way to bla 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 bla, yang artinya adalah apa adalah cara terbaik untuk titik titik titik. Next, yang berikutnya atau yang selanjutnya kosakata yang bisa atau yang berguna dalam meminta atau bertanya tentang arah atau petunjuk dalam bahasa Inggrisnya adalah what is the quickest way of getting to your office, yang artinya adalah bagaimana cara tercepat untuk ke kantor Anda. Itu artinya. Next, yang berikutnya atau yang selanjutnya adalah where is bla bla bla, yang artinya adalah mana adalah titik titik titik. Kemudian yang berikutnya atau yang selanjutnya kosakatanya adalah where are you exactly, yang artinya adalah mana yang Anda tepat. Dan yang terakhir kosakatanya adalah can you tell me the best way. Yang berikutnya atau yang selanjutnya kosakata yang terakhir yang biasa atau yang berguna dalam meminta atau bertanya tentang arah ataupun petunjuk dalam bahasa Inggrisnya adalah kalian bisa menggunakan can you tell me the best way of getting to your office. Bisa Anda ceritakan cara terbaik untuk menuju kantor Anda. Next, yang berikutnya atau yang selanjutnya, we are discuss about today this the material. It is some phrases to show direction. Beberapa frase untuk menunjukkan
arah. Yaitu yang pertama, the first it is go straight on. Yang artinya atau until you come to. Atau yang arti dalam bahasa Inggrisnya, kamu bisa lurus. Oke, yang berikutnya. Next, turn back or go back. Next, turn left or right into the street. Next, go along blah 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 blah. Next, cross blah blah blah. Next, sign pause. Oke, yang berikutnya. Next, opposite, near, between, next to, at the end or off. Next, on or at the corner or off. Next, across from. Next, traffic light. Next, behind. And then next, in front of, in back, commas, in the middle of. Next, take me first or second road on the left or right. Next, it's on the left or right, or to or on the right or on the left. For example, some braces to show direction, it is on the left or on the right, to on the right or left of. Next, to be is located or situated. Next, the last, some braces to show direction, it is just around the corner. Okay, class. It is about some phrases to show direction. Are you understand about some phrases to show direction? Are you understand, my student? Okay, I hope you are understand about the some phrases to show direction. Next, we are discuss about. Okay, class. Next, we are discuss about today this the material. It is getting information, yang artinya atau yang di dalam bahasa Indonesianya adalah mendapatkan informasi. The first, yang pertama, kalimatnya seperti ini atau pertanyaannya seperti ini. Will you be coming by car or by train? Next, it is much easier if you take the train. Next, the last sentence is about getting information. It is, which hotel are you staying at? Okay, next, we have discussed about. Next, we are discuss about today this the material. It is general information in English atau di dalam bahasa Indonesianya yang artinya adalah informasi umum dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama atau the first, we are not far from, or we are quite close to. Next, it is about a mile or kilometer or 2 blocks from. And the last, we are opposite or next to or in front of or across the road from or around the corner from the supermarket. Okay, my student, it is the material getting information and general information in English. Are you understand about getting information and general information in English? Are you understand, my student? Okay, good.
Next, we are discuss about today the material. It is giving direction in English. Bagaimana sih kita memberikan arah dalam bahasa Inggrisnya? Yang pertama atau the first in English. Come off the motorway or highway at junction or exit 12. Next, it is Science Path, Manchester. Next, follow the sign to blah 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 blah. Next, there is a one-way system in the center of town. And then follow the sign to blah 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 blah. Next, there is one-way system in the center of town. Next, take the A12 to Comfort. Next, go straight on or left or right at the lights or at the roundabout or at the junction of blah 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 and blah blah blah. Next, go past the supermarket. Next, you will come to or you will come see. The last, the sentences giving direction in English, it is the first turning on the right after the bank. Baiklah anak-anak, itu adalah contoh kalimat bagaimana kita memberikan sebuah arah dalam bahasa Inggrisnya. Apakah kalian sudah paham semuanya? Apakah kalian sudah paham? Oke, good. Next, we are discuss about today this the material it is use landmarks to help. Yang artinya adalah menggunakan landmark untuk membantu. The first, yang pertama, you will see a large signs or roundabout. Next, on your left, you will see an industrial center or a hospital or the police station. Next, just after the level crossing or shopping center or mall. And the last, go past the petrol station or the garage. Okay, class, are you understand about the use landmark to have? Are you understand? Are you understand, my student? Okay, good. Okay, class. Does have any question the material today, my student? Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini, anak-anakku semuanya? Are you any question? Okay, not yet. Okay, enough for me. Thank you for attention. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.